Hi guys! Welcome back to YouTube channel. Ako po pala si Shandy. Ito po yung aking ipit at ito po yung aking bagong sandals. Hindi ko pa pala yan na susuot guys. Magpundala sa kabilang upuan. Yan guys, papakita ko po yung mukha ko. Yan po, ako po yan. Mahaba buhok. Yan po, bubuksan ko na po. Yan. Suotin ko na po ang aking sandals. Yan po. Yan. Susuotin ko na po. Yan guys. Yung aking sandals. At guys, mag-iipit ako. Yan guys, mag-iipit na si Manang Shanli. Charles guys. Yan guys, nagsusuklay na po si Ganda Shanli. Manang Shanli pala guys. Yan guys. Kaduktong guys kay ano guys, yan guys, nakangiti na si Ganda Shanli. Yan guys, nagtatali na po si Ganda Shanli. Mag-aalis pala kami. Yan. Kilis ba kilikili? Ha ha ha. Yan, sige, tali lang. O yan, paganta pa more. Yan lang guys. Bye. Bye bye.